दीपू तते गोटे कथा पचारि सत कहबू तू तो मन देकी पाठ पढ़ुचु ए पायलट हबार स्वप्न तोर ना आउ कहार ए पायलट हबार स्वप्न मोर। अच्छा पूजा तू गोटे कथा जानिचु हां कहूनु ए स्वप्न पाए बापा बहुत परिश्रम करछंती आउ तू देखिबू मु जिमिति बहु पास करिकी समस्त को देखेबी आ मो बापा कर मुहरे हस आनिबी। अच्छा दीपू तू एडी कोन पे रहल जे तो घर आसिला तू जीवनी की ओ हो हमें काली देखा हबा हौ ए पूजा हां कह कोन हैला ओ तू अनुमति देला परे मो सपन देखे तोरा तो नाली पानी दुनिया को बाइया कला हो नाली पानी शांति ए शांति शांति अरे कौन तेरा खाइबा पे आनिल प्रबल भोक अरे तमे पुणी आज मद पीके आसछ तमे जदि एमिति सबुदिन मद पीके आसीबो कहिलो आम घर केमिति चलिबो आम पिला माने पाठ केमिति पढ़िबे और सबुठु बड़ कथा आमे खाइबा कोन कौन है मु तुम असुविधा करुच्ची कहल बाहागर परठारू तुमको खाइबारे पीबारे ना रहिबारे कौथिरे मु असुविधा करुच्ची ना ना शांति तमे कुह मु तुमको कौन असुविधा रे रखीची कुह बो गोटे कथा जानिछ मु ट्यूशन रु सुनी के आसिली भाई आज क्लास में फास्ट हेची अरे वाह कौन कहूल शांति मु मो छुआ को पाठ पढ़ाई पारू नहीं मो पुआ आज फास्ट मु आज बहुत खुशी ए मो बापा आसिलानी रे अरे अरे थाओ बाबा थाओ तू सबुदिन एमती मन दे पाठ पढ़ मु तोर ठाउ किछि आशा करूनी बो मते भार जोर भोक लानी तू आसेन मते खाइया को दबु हो बाबा चल मु जाउछ हां तू जानिचु तो ना कि मो स्कूल रे आज फास्ट हेची एमती तू मो सांगरे सबु बेले थिबु आउ केबे मो हाथ छाड़ीबुनी भाई सब बेले तो से एरोप्लेन से कथा होउ एरोप्लेन से कथा कि तते कोन मिलुची हालो पागिली तू ए सब कथा किछि बुझी पारिबुनु तू एथरे मुंडो पुराना बुझिलु हां मु भी तो कथा रे मुंडो पुरौनी तू पागला को तोर से पागला में गुण कौन कहलु मो पागला में गुण रहिथा मो पागला में तते देखौ देखिलु तमे एठी एमे थाउ थाउ साडे पिल्ला माने झगड़ा लागले मु जाउची समान को पाखो ओहो बहु गुडा ओहो ए पिल्ला दिटा को पारी हबनी आसु आसु संग संग झगड़ा लागे सलन आ तू गोटे पिल्ला काटो जी एते बडे टाइम हेलनी तो कोन टाइम टिका बुझि सते नै से पिल्लाटा सतो सब लागबा कोन दरकार से सब बेले मते मारुची ठीक अछि जा ड्रेस पार्टी आसे मु तबे खाइबा पड़छ जा आउ गटो तू एठी कोन बसु तू बे जा मु हाथ धई आस आबे दीपू तू 2 घंटा पाठ बोले तोर सब मन रही सार मत एत गुड़ा पाठ देते मुझे केमी करेंगे तू तो सब बेले बुलिलु पाठरे जमा ध्यान देलुनु तू सारम पाखु माड़ खा ए दीपू दीपू चाल मो पे दिटा खट्टा आनी दबु आज मु घर पैसा आनीमी ए नालू चल ताना दिटा खट्टा किन दवा से घर को जो हम पळे अले पिला माने कौन नब खाली कई जा मु देई पकाई खाली कई जा मु देई पकाई ना मौसा हमें आउ कौन नबु ये खट्टा दीटा नब खट्टा पाई आस्तिनु ओहो खट्टा नब हेइबा खट्टा पुआ गोटा खट्टा टाउन दियो
ଦୀପୁ ସିଏ କ'ଣ ଖାଲି ଖଟା ନ ମୋତେ କିଛି ଦବୁନି ତୁ କ'ଣ ନେବୁ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଅମୁଲ ଦବୁ। ଅମୁଲ? ତୁ ତ କ୍ଷୀର ଖିଆ ଛୁଆ, ଅମୁଲ ଖାଇବୁ? ହଉ ମଉସା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅମୁଲଟେ ଦିଅ। ନଉନା ନିଅ। ନେ ଏବେ ଯିବା। ଏ ଦୀପୁ ମୁଁ ଖାଲି ଖଟା ନେବିନି, ମତେ ଗୋଟେ କୁରକୁରା ଦେ। କୁରକୁରି? ହଉ ମଉସା ତାକୁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଦିଅ। ଏଇଟା ନଉନା। ନା ନା ଏ ଦୀପୁ ମତେ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଦେ ନା। ଆହୁରି ଚକଲେଟ? ଉଫ୍, ମଉସା ତାକୁ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଦେଲ। ଏଇଟା ନଉନା ନିଅ। ନେ ଦୀପୁ ଦୀପୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନେବିନି, ମତେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମତେ ସେ ବିରିୟାନୀ କୁରକୁରି ଗୋଟେ ଦେ। ଆହୁରି ବିରିୟାନୀ କୁରକୁରି? ରହିଥା। ହେଲା ନେଲ ପଇସା ମଉସା ନିଅ। ଚାଲ ଚାଲ। ଓହୋ ଏ ଛୁଆ ସବୁ ପଇସା ସାରିଦେଲା ରେ। ଏଇ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ? ଟେକୁନୁ। କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ। ଏ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଇକି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର ଖାଲି ଗେରେ ଗେରେ ହେଉଛି। ଦେଖେ ଆମେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ମାଲ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମାଲ ମାରୁଛନ୍ତି କି? ଆମର ଦେହ ହାତ ଦରଜ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତାଙ୍କ ଟେକ୍ସ। ଘରେ ତୋ ପୁଅ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖିବୁ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଦିନେ ନାଁ ରଖିବ। ଜାଣିଛି ରେ, ପୁଅଟା ମୋର ହୀରାଟା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣେ ଗର୍ବରେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମତ ହେଇଯାଏ। ହେ ମନେ ପଇଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଆଳୁ ପାଇଁ କହିଥିଲା, ଆଳୁ ନେଇ ଗଲେ ରୋଷେଇ ହବ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିକି ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ତୁ ମେଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛୁ। ତୁ ମୋ ସହ ମଜା କରୁନୁ ତ? ଆରେ ସତରେ ପାଇଛୁ। କାଇଁ ଦେଖେଇଲୁ? ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ତୁ ଜାଣିନି ବାପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ଆଗରୁ ଥରେ ଏମିତି ସେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ବି ସେ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଉଠ ବାପା ବାପା ତମେ ଆମକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ଉଠ ବାପା ଉଠ। ତମେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲ ନା ମୁଁ ପାଇଲଟ ହୁଏ ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମତେ ଏମିତି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ପୁରା କରିବି? କେମିତି କେମିତି? ଉଠ ବାପା ଉଠ। तो आशा करছি তোমার ভিডিওটি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। যদি আপনার ভিডিও টিকি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব ঠকিয়ে দেবে। তো আজকের ভিডিওকে এই ধ্যান করছি, রইল মু জয় জগন্নাথ।